أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنسجبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إنه ممسوس في ذات الله. صدق مولانا أبو عبد الله الحسين. میلاد بابرکت علی الاکبر شبیه پیامبر به پیشگاه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لترام مقدم الفداء و نائب برحقش مقام عظمای ولایت و شیفتگان حضرت، ساتھ ساتھ ایام اللہ دہ مبارک فاجر تبریک و تہنیت عرض بت. اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر بت کہ نن ارام زندہ سے باز ہم یوم اللہ نصیب سم، باز ہم 11 شعبان نن ارام نصیب سم. امید یود بیا جمعی نن ارام زیارت ابا عبداللہ رسول سے حرم ابا عبداللہ لوگ کہ حسین کنلخ پر علی اکبر دفن یوتام زیارت بڑے پیغتنگا مال نصیب چھو. علی الاکبر امام حسین علیہ السلام چھوڑا اولاد کو نشیتے نمنا اولاد بچھا. امام حسین لبچھا سم علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. اذا افتخار بت امام علی کا فخر بت بچھا سم کا علی می دستس لفخر انشاءاللہ اگر جب میں بیان دیں. علی اکبر سال 32 ہجری دنیا کے وجود اس منظر اور دیں ایام کنین خصوصیت مخصوص علی اکبر اور دی خصوصیات کو علی اکبر کے بغیر یانسوا نصیب مسئول دانو خصوصیات چیچین کی ابا عبداللہ الحسین فی اقص کسر یومت انہو ممسوس بذات اللہ. علی اکبر توحید یعنی گرم سے یعنی توحید کا، خدای کا، ذات پروردگاری کا دناری باوری اتسو کہ حسین اس کا سرگمت گرم سے. تو خصوصیات علی اکبر یعنی ذات خدای فکر بچا، سوچ بچا، معرفت پیدا بچا. دیکھو جو میں نے یرا جنہیں علی اکبر میں نے الگو قرارتا چاہیے. اگر الگو کا تو قرارتا چاہیے نا علی اکبر اس سو الگو چسدو. علی اکبر اس کا شخصیت پی پیرو بندو، گا شخصیت پی تابع بندو دلانا میرے نظر. علی اکبر علیہ السلام اس حسین معرفت صحب علی اکبر آیا بعنوان بابا شخص حسینی تابع بسا یا بعنوان امام معصوم شخص تابع. اولین فرض کنن یہ چیز من معرفت پیدا باید کنن. معرفت لنظر بدکی
गाह इंगनेरा इल्म ची होचे मारिफत ची होचे मुमकिन इल्म हर इंसान लदुक पर वले मारिफत न बहुत सारे मसीहियत जो इंगनेरा बहुत सारे मसीहियत जो बहुत सारे अहले सुन्नत जो इल्म जो अली का आलिम जो यानी अली इमाम इंजर शसर शोख मुजलिस जोर जोरदार मसीही गंगा सोलन चियोती फरक रचे मले صوت العدالة الإنسانية للجامعة المؤمنين ولم كلن شوف مجلس علم يرسم عليك أما معرفة شيء زلمة معرفة يعني من يراش يصبر بسي حق معرفة قوين يعني حسين إمام معصوم علم غيب إمام الزمان معصوم إمام علم غيب ديك يقين شارس جلو زبط معرفت بارا إمامك معرفت سم علم قال يردين कि हुसैन अमीर अल-मोमिनीन ज़हराई में गियोत जिले जब इल्म दिया को चांदान ना लेना जरूरत छी अगर ये तो माशाअल्लाह में बेहतर हम ना मारिफत क्यों नहीं लिज़ा मारिफत से चुकनी ना नहीं यार दुआ तमिंदु दुआ मारिफत ज़रिंचीदु दुआ मुक़ल्लिब अल-क़ुलूब ज़रिंचीदु जवान अल्फोन जिक्र कर मरे यंगोयत सामोयत यानी जिक्र मारिफत अल्लाहुम्मा अरिफनी नफ्सक मन सामो जिक्र ची या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिब अल-क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक यूज़ मेरा मारिफत छोचे जिक्र पर हमेशा जरूर ची देखो जो इमाम का अगर का तुमने यकीन करते हो ना अव्वल के इमाम का मारिफत छर हुसैन अली अकबर ला हुसैन का मारिफत निसर से खुलासा बिजनेस मोहब्बत पर हुसैन मोहब्बत पर हुसैन हुसैन ला अली अकबर ने निस्बत मोहब्बत युत्सु ननेरा मोहब्बत पर हुसैन अगर तेरे अली अकबर ने मोहब्बत के युद्धनस नींग ने मोहब्बत युद्ध ची बची अली अकबर ची बस इतना देरस पुराने रस बचे दो जबत महबूब अगर दे इमाम ज़मानी नजरे मेरा महबूब छचुर तो समझना इमाम ज़मानी चीज करे युद्ध न देरस पुबुस महबूबी न मेरा महबूब छचे इमाम निस्बत इमाम अगर मेरा मुखत्तर चलता हूँ बहुत इफ्शा को कदा से नज़म ये महबूब में इमाम इस चीज़ है अली अकबर इतना मुहब्बत जो ना वो ग़ैबत से बने था तो जाम निशान ये महबूब में सरता पाता बे अली अकबर का तो सुंदर नारिकना सरता पाता बे मासूम का तो सुंदर नारिकना मुहब्बत यों से सुमेरसीन तबस्सुम अगर मोहब्बत का तो हरकत ना नजर दे इमाम हुसैन ला अमीर अल-मोमिनीन का मोहब्बत युत्सु मोहब्बत यत्तना तमाम औलाद कमली तख्ता ज़हरा तस अली तस अगर मेरे मोहब्बत का तो युद्धना यदि मेरे औलाद के लिए तस को बेरहा हो चलें सुआई में मासूमी का मोहब्बत का तो युद्धना अली का मोहब्बत जो ना अली तक चाहिए हसन का मोहब्बत जो ना हसन तक चाहिए इमाम ज़मानी का मोहब्बत जो ना मेहदी तक चाहिए ज़हरा ने से मोहब्बत जो ना फातिमा तक चाहिए यूं नहीं खाली चचन जमीला व अमीला व तमीला बिल्कुल तक चलन ये मोहब्बत इतने मोहब्बत इस तरह बहुत सोचना नहीं अगर मोहब्बत का भी उद्देश्य ना जैसे कोई चीज होता होती नक्श कदम पे मैंने राडो चाहिए अली अकबर ये लोग अगर नक्श कदम पे डोल बना और जी निकल गए बाबा नी तो कहते इन्ना ला नुबाली बिल मौत
اول اسماء بالحق ذلك شانسنا لعدوك تو إنا نتا موت نتا جيكس بمت من الدبر عليك محبت سنة لسه تمثل وجوان كون مجلس تو زیادہ میرا جوان تشکیل سنسیت پنا جوانان کو نارس میں تمثل مجلس خبردار پیانگو جوان من ایران یعنی چیون عشی پیون من ایران عشی پا زنده یون من ایران آمار کن نظر چومن چیون هر دست کن جمعه من ایران آمار کن که ناظر یون مجلس صاحب به توسل چه کن بمی تمثل جب تدين كل ما تنال يرام ده معرفات بيوجنه تبصر كل ما تنال محبات يوجنه محبات يوجنه معرفة يوجنه بس सबसे पहला तबस्सुम शेख ना लिया गतुआ खर्चाइंसु गतुआ तबस्सुम को खर्चाइंसु शहीद मोहम्मद हुसैन फहमी ने खोलम गिफ्टुआ शहीद बसों में मलदन में शहीद ज़ैनुद्दीन यानी गतु खुरास ज़ैनुद्दीन मलदन में शहीद का वो जो खुरा शहीद का वो मलदन में ईरान लेना लेना सुनखान अल्लाह तख्फीर अगर मज़ार शहदा ज़ेरा लेकर तो समझ सकता है ना 18 साल के 25 साल से भी उम्र पगम में शहीद से होचे जैन जवानी का गम्मा खुदा इल्ला ने लो खुद मुबारक खून पता से इस्लाम आबियाई में से होचे न्यूची में न्यूनीस तवस्सुल ज़ियारत आशुरा ज़ियारत आले यासीन जत पनिंदो ज़ियारत आले मिल्लाह जत पनिंदो बस मर्जत पर खुदा लम पुठें दुखनी खुदा खुले लम पे खुले खाने मुतहर पुतंग में फिर कुदरत पो खुश इज़्दबिन ज़ा तवस्सुल अल्हम्दुलिल्लाह मन यरा इमाम पर जिंदा गनी गनी के जामिया लियो निसा अली अकबर रसा इमाम जिंदा यपी जामिया लियो पना अली अकबर इस अवल अस्मा बिल हफ्ज़ कसर यौमना हा नता हक के यो दरबार बहुत अच्छी चीज सुनने मौत जावेदी हमेशा लुशई ज़माने इरादा करूँगा अगर खुदा लबन वला तहज़रन लल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून चिकरी ये के ईमान अली अकबर ने के ईमान योस इज़ा फना छाए पला अली अकबर यानी ची आह मज़िस चे फना छे मंसू इंद रब्बिहिम युरज़क़ून इंसू इज़ा अज़ीज़ान कौन ये चीज़ तुमको मर्जित मारिफत हासिल बुस मोहब्बत हासिल बुस तवस्सुल मस्जिद अगर जिसम को कहते हो ना लेना कामयाब छचे अली अकबर ने जिसम को योत्सुक हुसैन गोम्बे का गोम्बा जख्सदुल बना ये सिफात पाले अकबर ने योस चिक्यों मिस्र से अली अकबर ने मखसूस सिफात शुजानी करबला अली अकबर स्टैंड्स आपको चाहिए मुतज़ाई के लिए इससे छोटे शुजाअत को मुख्तसर सुबह से अली अकबर अलैहिस्सलामी सबसे बारिस्तरीन सिफात कुछ इंदर बन पैगंबर ने शबाहत या सुन शबाहत पैगंबर ने शबाहत शबी है पैगंबर चलो खुलक़न अखलाक़न फजीलतन सिफातन मनक़बतन व मंतिक़न स्पेरज़न डोलज़न लाज़न दुक्ज़न तमाम गमैज़ कुन्ना इज़्तकना इमाम हुसैन इसका सल्लल्लाहु अलैहि ज़माने के बचा पैगंबर तो यौमना अली अकबर ने नजर बस ये अली पे जनरे अलवीयो दे जवाब कुंगनिया ये शहदा है ईरान ये शहदा है इस्लाम अली अकबर ने शहदा कासिम तवस्सुल खोले खुद खून पे मुतहर पायारी में इस्लाम मिला मैंने यार तैयारी होता ये तो मैंने जानता हूँ तैयार
یادو نندو ایران امتحان مستوس ایران جوان کو دوستا نفس کیا سنه 1989 11 फरवरी रहबर कबीर इंकलाब पारिस के नयोम्स गार तेहरानी का बस 1 फरवरी तेहरानी का बस 10 जिले लोग इंकलाब कामयाब सुन चे कामयाब सुन गरमा तैयार है उसु स्नीन कुन तैयार है उसु आजारी में चलता है उसु खुमैनी कबीर ने दी मंजिलत को थोप कब शुरू बस ये 11 दिन पहले इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह तमाम जवानाना तमाम गरमा आजारी में से तमाम नौमा तैयार बस 11 फरवरी इंक़िलाब इस्लाम पीरूसुम वक्त के इंक़िलाब इस्लाम पीरूस शाना इस्तिक़बाल जहानी यागलन चीज़ों تشکیل داس بسیج تشکیل داس خود مختار تشکیل داس رنگ رسی خوشی کے یوم سے سب نام بجا رنگ رسی خوشی کے یوم سے دشمن مقابل جمع چچا جو تشکیل داس دینا الحمدللہ کامیاب سن 8 سال کم چکمین 8 سال کی جنگ کو مسلط بسی جستے ہیں 8 سال کی جنگ کو مسلط بسی Seraftas yani benziyoruz. Cimmastan silincanı böyle benziyoruz. Üçü zariyeka. Khomeini istikamet zariyeka. Khomeini basirat zariyeka. Khomeini diyanet zariyeka. Khomeini rehberiyet zariyeka. İmam Khomeini Rızvanullah Teala aleyh diyor ki iman yutsu. Avval ka koy hadaf peki iman yutsu Khomeini'ye. Koy Khomeini'ye hadaf bu Çin derbeki yakin yutsu. نیست خمینی مقصد کو یقین یوتسو و سنت خمینی جوان کنی که ایمان یوتسو جوان کنی که وقتی که ایمان یوت پر خمینی کامیاب سو زادنی الحمدللہ 46 سال سو آبیانی سو سے گھار لے سو توس عزیزان کنجو ایام اللہ جنہیں آیات پر جا پر یوم اللہ برابر ہونے رہنا علی اکبر جاکو منائی بس یوم اللہ منائی بسین یوم اللہ منائی بس علی اکبر جاک منائی بسین هدف تو نیست کوئی چی مقصد تو نیست کوئی چی وقتی که هدف نه مقصد نیست کوئی چی بنا چه مشکل ندارا به عنوان یوم اللہ که منائی بس به عنوان روز جوانی که منائی بس به عنوان 11 شعبانی که منائی بس چه یرا مشکل چه چنه جبین شیست نگیرن ایام اللہ درست روایت نگیرن یعنی جمع سمیت یہ صحیح یا روز ظهور آقا امام زمان یوم اللہ ضربت روز رکعت یوم اللہ ضربت روز یعنی قیامت یوم اللہ ضربت اما قرآن چی ضرندو قرآن چی کسل بمندو ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك يا موسى يعني قوم ببشين ظلمات من النور طرف لكم كم سا معجزة الوصفة آيات نشانة يد بيزات موسى پیغمبر را عصای آزاد موسى پیغمبر را دریا کل پوگی بستان موسیٰ پیغمبر لا فرعون مقابلہ ورسول وذکرهم بأیام اللہ یا موسیٰ خبردار قوم کو ظلمت یعنی نور کرنے چوسر خاموش ما دکھے خبردار چکتے ما دکھے یون یاد اولی بس چی یاد اولی بچی
ایام الله یاد آوری بود، روز خدا یاد آوری بود، خدای ایدیوچو یاد آوری بود. خب خدای ایدیوچو چیه؟ خدای رحمت بویانی کفرانی که گل بیجخ بوین، مثل یعنی موسی فرعونی که گل بیجخ بو یوم الله زربت، ابراهیم نمرودی که گل بیجخ بو یوم الله زربت، پیغمبر ابو سفیان و قریش مکی که گل کن بو یوم الله زربت. دیشک پنو رنگ خدایی یومتن، دیشک پنو بوی خدایی یومتن، خدای اجتماع یوم شخ بودن و یوم الله. اب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ مقابل شاہ شہنشاہی کی یعنی 250 سال یعنی چیوتنا شہنشاہی حکومت چیوتنا دین مقابل یوم سے خمینی جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل آئے کا عمل بس کھانا سے خاص باطل نابود سن زدی شہامت کو خمینی نہیں رکھ دی شجاعت کو خمینی نہیں رکھ پس درنگا مجبور سے خمینی استد پر درنگا ضرور سے خمینی نہیں تصدر پر درنگا پر یعنی فخر سے سچی خمینی امام انظر پر چیہ فخر سے دی شجاعت پر میں نیت پلیا آیت اللہ خوی آیت کھنلا شہید عمر آیت کھنلا اللہ محلی جون بزد حلے اما شغبی بر پنز بس نجس شغبی بر پنز بس نجس ولایت فقیب حسکوز بس نبان امر معروف نهی المنکر کی جامعین بچهیم شغبین جا کرم پیکرز بس نبان سم اجرام آیت بجرعت سوم آیم جامعین اشتول بجرعت سوم آیم دی جرعت با خمینی آیم خمینی وقتی که دی جرعت با یومنا الحمدلله خمینی جبال سام مساعدیت سوک خمینی افراد کن سام مساعدیت سوک مثل رهبر انقلاب تو شخصیت کنیت سوک مثل شهید بهشتی تو شخصیت کنیت سوک مثل دکتر جمران تو شخصیت کنیت سوک مثل حاشمی نجات تو شخصیت کنیت سوک وقتی که دون گمایت پنا خمینی دی انقلاب پرچتاز آبیاری کی شکل میں زندہ ہے زندہ خمینی زندہ ہے رہبر کی شکل میں زندہ ہے دست خدا بر سر ما خالدی رہبر دست خدا بر سر ما خالدی رہبر ناخون در رجب خالدی رہبر ناخون در رجب خالدی رہبر امریکہ امریکہ انقلاب کو چی فرض ہے آیا امام زمان انقلاب کے ایمانیت ایام ہے حکومت جہانی عدل امام زمان فر مقدمہ انجو منیرہ ہمیشہ منیرہ سے پر دعائیں ماہ رمضان نازل چاہیے اللہم انا نرغب الیکا دولت کریمہ چلی دولت کریمہ در نچی رغبت چڑھے بله دولت کریمه رغبت جو نوعی دولت کریمه امام زمان دولت کو دولت کریمه امیر المؤمنین 4.5 سال حکومت کو دولت کریمه پیغمبر 25 سال حکومت کو دولت کریمه ندی چیه؟ دی آده دولت کریمه لمقدمه لم سسنی لم جسنی تیار نسی جب تک نیا تیار سوسن پیمان اچھنے جب تک نری حاضر سوچ میں پیمان ہوتے ہیں لنپنگانی رفتار باشی لنپنگانی تیار باشی لذا ائمه معصومین را معجزه موسی پیغمبر معجزه است اول پری که چی بس ها انذر قومک یعنی قوم کو چی بس اخرج قومک یعنی قوم کو پین من الظلمات الى النور ظلمات شکر الى نور شکر پین قومک انبیاء کو نیچین جنو مقصد پر نیچین سنان لارا اسے قوم کو نچلچین ہدایت بچے
من پیغمبر سما بس و انذر عشیرتکل اقربین گاما تصبر 3 سال جب تک پیغمبر نے جامعہ نے 3 سال پھر قوم کو ہدایت مل جانے سخلا موسیٰ پیغمبر خلاص کا سلبی میں یا موسیٰ قوم کو یعنی ظلمت شکایت میں نور تعالی شرن یا ساکت مدوم ایام اللہ یاد برس ایام اللہ یاد برمیون چی بچین صبار چچین شکور چچین یعنی صبر بکن چچین شکرانه بکن چچین چی که شکر بچین گل زرایا چی که شکر بچین دی نعمت پیکن دی نعمت ولایت پیکن شکر بچین دی بابا من ایران تناری خدا نعمت چکشز برسین دیناری من ایران خداست خب دی نعمت من ایران عزیزان کن خمینی ده هستی ایلان شو خمینی ده باقی نفرمیت رهبر ده باقی نفرمیت خمینی ده مستعیق تنسیت رهبر ده مستعیق تنسیت باقی ده مستعیق تنسیت دیده مثال بخورم من خمینی مدیریت پرتوس منیرس درایت پرتوس منیرس فقه حاصل فقاهت پرتوس منیرس علم حاصل عرفان حاصل پرتوس منیرس فلسفه حاصل پرتوس منیرس کلام حاصل پرتوس منیرس هر جایی چاہے علم تجستارینا خمینی نمبر 1 کرو اور نہ یہ جو تو سیاست ہے خمینی نفر اول زندہ خمینی زندہ رہبر کی شکل میں زندہ ہے اگر فرعون سوال پرسید فرعون کنار ما تو اجوک سنکیگ سوال فرعون چی حاجه دید کلیز نچی در فرعونی ما دو در که موسى دنیا دیگه سونس در خبر سنن نکرد فرعونی یعنی هم و غم و اما چیود موسى دنیا دیگه نشد نمرود هم و غم و پدرما چیود ابراهیم علیه السلام دنیا دیگه نشد دیگه اگر که تو استقبال جهانی اگلی سوال بنا امریکا نے اسرائیل تو جنایت کاران نے سوال کے تو بنا کتے فکر پوچھیو تینا خمینی خامنائی زرچ دیون خامنائی کا تملت نہ مچا آرچ منده رپورٹر چکی سوال بانے تو گیا منده رپورٹر چکی سوال ایران کمزور سیس زلت تامik نسوال ایران کمزور سیس زلت تامir گوتا زلت شکریہ کران دوزیس شکریہ کران یو ایران کمزور سیس شکریہ اما نینا در ایران کمزور سومونه ایران شهر بجر طاقتور سیس جو دشمنی چیل اعترافین دشمنی اعتراف بگیریم ایران کو دشمن یود پین یود چچین آخر سے پلوشین Allah
عزیزان کن دی فکر مسون انتس درست نگه که یعنی که چیز اربا مومنوس شهید مقاومت سید الشهداء مقاومت شهید سن یک چوگو ضربه شهید سیف الدین شهید سن چوگو ضربه اما دونی امرمانی مسلم کی یعنی کمزور سن سننا رهبر انقلاب پیشبینی مقاومت زنده لشین اور کامیاب سوم سے میں نے لشنن دے رهبر انقلاب پیشبینی بسیر دیگر رات پہنچے لذا انشاءاللہ امید ہو من یہ راستہ دے راہ پہنو ثابت قدم سے راہ انقلاب راہ خمینی راہ حسین راہ انقلاب راہ خمینی راہ علی اکبر دین من یہ فرق نشست دین فرق نتنا نیرا دیا فرق نشست پہ انشاءاللہ دیونی کے نتن گامت ثابت قدم کے صورت پہ نصیب سونشی پروردگارا انشاءاللہ گامت آمین اللہ ذریعہ دعائی انشاءاللہ اختتام مینہ گامت تیار سن حاجات لن میں پٹے گئے علی اکبر جذبے کے لنچے نہ تبسل علی اکبر تبسل رکھوشیں نزا یوم گامت تیار سن پروردگارا بحق جوان علی اکبر کی جوان کو نگاہ حاجات چیئے تو جان پہ روا چاہتے نصیب شہد بول پروردگارا دی جوان کو قلب اسمان مغفرہ شہد بول نصف عمر علی اکبر نقش قدم دور میں اپنی نصیب شہد بول قاسم نقش قدم دور میں اپنی نصیب شہد بول ہم خودی یعنی زندگی میں خدا یا دنیا دی کسر افراد چاہتے نصیب شہد بول تعلیم زرکھن من تعلیم کامیاب چاہتے نصیب شہد بول لسکت کھن من لسکت ہوئے اپنی نصیب شہد بول اولاد کھن من اولاد ہوئے اپنی نصیب شہد بول پروردگارا بحق علی اکبر خدا یا علی اکبر نے قسم تک مریض مؤمن مؤمنات اتباع سے دعا ذریعہ کھن من جان پہ شفاء کامل و عاجل نصیب شہد بول پروردگارا بحق علی اکبر اموات کو مغریق رحمت شاہد نصیب شہد بول بحق علی اکبر عالم اسلام بلند گچو دشمنان اسلام نابود گچو علمائنا فی مشارق الارض و مغاربها محفوظ جو مقام عظماء ولایت الحفظ و امان اسلام سے جو پروردگارا حزب اللہ فاطمیون حیدریون حج الشعبی سپاہ قد حیدریون گاؤں میں چھچی کی ہوتے جب بجا کامیاب شاید نصیب شہد بوز امام زمان نظر پھوک نصیب شہد بوز اما آغم حاجات میرا اما مستر زادہ اما يا من اسمه بلا مسلم ان شاء الله وذكره يا من اسمه وذكره يا من اسمه وذكره اللهم